السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسلمك أيام لاباس دار وانتم كلشي بخير. ضربة ربكم بخير وعلى خير. فيديو جديد إن شاء الله غصاد. بونجور لي في جيسبر كو فوز الي بيان. غادي يسمى الفيديو الجديد إن شاء الله يسنوي الجديد. هاد الحاجات اللي مفولكين بزاف في البرداد داري غير اسكيف درستي صوبة الخضر كلينتي تازكارت. Aujourd'hui la vidéo ça va être une soupe aux légumes avec des lentilles rouges. Donc comme c'est l'hiver on consomme beaucoup les soupes. Toutes les soupes aux légumes, aux féculents. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une recette vraiment bon pour l'hiver et très riche en légumes. غادي تسمى زرمس داري غير تيلين تازكار داري غير الخضر النص اللي ركسيا اللي غادي تسكر ان شاء الله تمين بزاف وسكيف هاد الخضر ان شاء الله تدين الشركه. صافي ان شاء الله تبيع كلشي الخضر هادو اللي غدارهم داري غير الخضر داري غير تريزو داري غير بطاطا داري غير كورجيت داري غير تيكلاتين داري غير ديميك فلفل ازكار داري غير تغسيل تازكارت هاتي تغسيل كلين سكسو داري غير ازالي مثلا من الليل الجديد. Vous avez vu les légumes, j'ai les carottes, deux carottes, j'ai deux courgettes, j'ai une pomme de terre, j'ai des oignons de saison, j'ai deux radis, j'ai la citrouille qu'on met dans le couscous, j'ai voilà, le pavron rouge. Voilà, vous pouvez mettre les légumes que vous avez vous, voilà, que vous aimez ou c'est manger. Et là, j'ai les lentilles rouges, comme vous voyez, voilà. Et là, j'ai des smatis tenir. Là, j'ai 3 gousses d'ail. J'ai le curcuma, le bzar, j'ai les poivres, j'ai le cumin, le kmoun, et le sel et l'huile d'olive, bien sûr. Et là, je vais couper tous les légumes. Ça fait سنة كبير الخضرات كلهم. إن شاء الله وري غدارونت. بس بير كلشي غير كدا نزي. Je vais couper tous mes légumes en petits morceaux. Voilà. Vous pouvez les couper comme ça. En petits, comme ça cuira vite. بس ما كنتش خضرت ان شاء الله وري غدارون. Je vais couper tous mes légumes et je reviens pour la suite. صافي سمعتي بيغ الخضرات كلشي راه الماء غير كيرا ان شاء الله. يقدروا تيسكرتي لا كيزو droite حيدمت. Si vous avez la petite tige à l'intérieur de l'ail, enlevez-la à l'intérieur de la gosse d'ail. Voilà, c'est l'orson je connais ce qu'elle reste pour les foulki. Voilà. ورتخنتي يزوران غير كاني اللي اختي سكرت هذا الكيسيلدي. فوالا بسم ان شاء الله سينا لا كامله. جو في لا مدوزين مارميت كنتي كامسين غينا دارو نتيان كنتي راسين تيم تغلفو كامسين كيس كامتين كريم زيت العود 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. Ça fait un peu de زيت العود على الشحر. ديري هاد المعلقه من الزين تيسنت. J'ai une petite cuillère de sel, le sel selon le goût. تيسنت يسمى كاع واش دات ستمت تيسنت كيسمى دورو نتوما منش الخضر تاع ديمت ولا منش كنت لينتيت كونيتي على حسب مشكات كام تخدمي. J'ai pas donné la quantité ou les grammes des légumes ou des lentilles. Voilà, c'est pareil, je mets une demi-petite cuillère. Curcuma. Et le kmoun et le cumin qui est très bon pour l'hiver aussi. Ça convient très bien à une soupe aux légumes. Et le bzar. Et les poivres, ça, selon les goûts. صافي ان شاء الله السنه اللي غتشحر مزيان. جو في revenir mes légumes et les épices que j'avais ajouté. ندير الخضر غير كتشحر ان شاء الله وري غدارون غير ملي نزيد تسكير et من بعد راس نزيده تيلينتيت. Après j'ajoute les lentilles bien sûr. شويه سنه الخضر تشحر باش دايما الخضر السوبه تشحر. J'ai fait revenir les légumes. Voilà, je fais revenir les légumes même pour une soupe.
السمانية هكا تيلين تيجلي جاجوت لي لانتي جي بيان لافي السردة مزيان يسمع اش كنت ندير كان كيروا مانيت اوري فولكين ou bien il avait bon laver bien vos lentilles bien sûr et là نزيد على مان يغلين j'ajoute de l'eau bouillante voilà نبدا يسمع السلوم في الكوكوط السلوم سليس كير السلوم الجميله pouvez la faire cuire dans une cocotte minute voilà c'est une très bonne soupe très riche فولكي بزاف وسكي فيها الخضر تيستمر صوبا تيروانون البرداد ديري هاد الحاجه اللي صرغان وصافي ان شاء الله سينا لاتنو ريحت نوا وري غدارون dès que c'est cuit ben je reviens après pour la mixer bien sûr بس ما وري غادي نوا ان شاء الله وري غدارون باش يستنصدا استمتي صوبا لنا الخضر تاعتي نوا صوبا ولا سكيف استني les légumes sont cuits les lentilles aussi اللي قلتي نوا مزيان 30 دقيقه j'ai mis à peu près 30 minutes pour la cuisson sur avec un feu moyen تيسمع كصافي نوا تصدمت كي سخمت عليه خدبرت تصدمت pouvez la mixer comme ça mais tu فهمت الزيت نت la crème fraîche vous pouvez ajouter aussi la crème fraîche si vous voulez moi je veux qu'elle soit comme ça c'est naturel voilà كراسو استنسوي السماكه الطبيعيه ومرة تزيد تكون انتي خيجده طاريه تزيد نتست وصافي ان شاء الله سخا ريح تبرد ريح داروند صدقت ان شاء الله جيبي تو ميكسي ان شاء الله جو فيان اسمع كيف نفس خضر كلينتي تزبط la soupe elle est prête la soupe aux légumes avec des lentilles rouges voilà كوني تيسمع على حسب ما تختار بزاف تدنا سورسي كان تمام يختار تزيد غير تزيد نتا سامل ممكن تيسن ما كتسن كيف الخضر هاتي زرمت تيسنت دسستي تسام vérifiez le sel يصير تميمت بزاف يفولكين le goût est vraiment délicieux vous testez une fois vous allez toujours en faire surtout pour cet hiver ربما تسمع كيف هاد الخضر كلينتيت اللي انت تزقحت فولكي بزاف اللي انت تزقحت واش بزاف استمتع يعني طلع ما سكيس نسكلاس كيف الخضر كنت عجب الفيديو لازم دير لايك الله يجازيكم بخير si la vidéo vous plaît que vous avez testé cette soupe aux légumes avec des lentilles rouges n'oubliez pas de m'envoyer un like je vous remercie يغوت ديما تابوناي يستمع ابوناي مثل القناه ان شاء الله تعلمت تخرجت لكم نتروح كلشي الفيديوهات اللي جديده اللي راه سكرات ان شاء الله si vous n'êtes pas encore abonné abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas de tirer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos alors السلام عليكم ان شاء الله فيديو جديد je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo